बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन किराम, आज हम बात सिर्फ़ और सिर्फ सिंध और कराची की करेंगे। पिछले कल मुझे ये बात करना थी, लेकिन कल कोई प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं दूसरे मसले पे बात कर ली और ये वाला रह गया। लेकिन बहरहाल मुझे इस पे बात करना थी। तो नाज़रीन किराम, बात ये है कि सिंध की सूरत हाल हम देखते हैं। सिंध में एमक्यूएम पाकिस्तान जो है कोalition गवर्नमेंट में है, और सिंध में जो है वो कहीं भी नहीं है। सिंध में अभी उनका किसी से इत्तेहाद नहीं है। तो सिंध में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के एमएनए और एमपी और वज़रा जो है उन्होंने वज़ारतें ली हुई हैं और हुकूमत सँभाली हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी जो पिछले दिनों कुछ बातचीत चल रही थी, जिसका ज़िक्र मैंने अपने पिछली बातों में भी किया था। तो उन्हीं बातों को देखते हैं कि बातचीत चल रही थी एमक्यूएम पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के साथ, और बहुत सारे इश्यूज़ पर यहाँ पर उन्होंने धमकी भी दी थी कि हम वफाकी गवर्नमेंट से हट सकते हैं। अगर हम वज़ीर नहीं तो आप भी नहीं रहेंगे, इस तरह की बात हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो है इनकी बातचीत चलती रही, और उसके बाद जो सूरत-ए-हाल सामने आई थी वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को सिंध में 4 सूबाई वज़ारतें देने की पेशकश हुई है, 2 मुशीरान-ए-कराम हैं, और इसके अलावा कराची का एडमिनिस्ट्रेटर और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर भी देने की बातचीत हुई है। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना, बातचीत चल रही है और कुछ बातचीत में थोड़ी कामयाबी भी हो रही है, और शायद कि अवाम को कुछ रिलीफ़ मिले, जो कि अभी तक कभी भी किसी भी कोalition में नहीं मिला, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो। पीपल्स पार्टी को 30-35 साल से देख रहे हैं, लेकिन उसने मामला तो ज़रूर तय किए एमक्यूएम के साथ, लेकिन कभी भी एमक्यूएम के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं किया। एमक्यूएम अपने वर्कर्स को जवाब देने के लिए हमेशा परेशान रही है, और कभी-कभार थोड़ा बहुत कुछ मिला है, वरना वो ना मिलने के बराबर है। और अभी भी देखिए कि वज़ारतें देने की बातचीत तो हुई है, लेकिन अब इस गवर्नमेंट के कितने दिन रह गए, इलेक्शन कब हो जाएँगे, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 माह में। तो इतने से दिन के लिए हम फिर दोबारा भी पीपल्स पार्टीज़ की गवर्नमेंट से बातचीत हो रही है, और इतने से दिन के लिए वज़ारतें लेने की फिर बात हुई है, जो कि मेरे ख़्याल में सही नहीं है। और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ़ अपनी बातें मनवानी चाहिए थी, कवानीन पर ज़ोर देना था जो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का बनाया है, और तमाम महकमा जात और तमाम पूरी केएमसी और इसके फंड्स और इसकी तमाम चीज़ें इन्होंने अपने कब्ज़े में की है पीपल्स पार्टी ने। उसको वापस लेने की बात होनी चाहिए थी। वज़ारतों की बात तो कुछ समझ में नहीं आई कि क्यों हुई है थोड़े से दिन के लिए। तो ये सूरत-ए-हाल है, और एडमिनिस्ट्रेटर का तो था कि हाँ, एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा, और वहाँ से थोड़े से सफाई-सुथराई के मामलात हो सकता है कुछ बेहतर हो जाएँ, कुछ बेहतर हो जाएँ, वो के फंड तो नहीं दिए जाएँगे तब भी, क्योंकि वहाँ भी हाथ खाली है, वहाँ भी कुछ नहीं है। सब कुछ सूबाई गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए वो इतनी आसानी से मान रहे हैं कि ठीक है, आप वज़ारतें भी ले लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी ले लीजिए, और हमें कोई एतराज़ नहीं है आप पर। आप तो हम तो पहले कह रहे थे, आप माने ही नहीं इस बात को, तो हम तो देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी ने नज़र रखी हुई है होल पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर। सूबों के साथ-साथ वो पूरे वफ़ाक में भी अपनी हुकूमत चाहती है, और वो हर तरह से हर किसी को ज़बानी कलामी फैसिलिटीज़ देने की बात करती है, देना-दिलाना कुछ नहीं है, उन्होंने कभी भी नहीं दिया। तो वही कहते हैं ना कि वो इस तरह से हम किस तरह से इनकी बात पे यकीन कर लें कि ये वाक़ई कुछ दे देंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर से लेकर अब ज़रदारी भी सदर बने, और ये हुआ, वो हुआ, उसके बाद सब आए, और फिर इमरान खान भी आए, किसी ने भी कुछ नहीं दिया सिवाय लॉलीपॉप देने के, सिवाय ठंडी-मीठी बातें करने के, कुछ भी नहीं हुआ। और एमक्यूएम वाले इस बात को सुनकर इसी पर इत्तेफ़ा कर लेते हैं कि ठीक है, हमें कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अवाम वहीं की वहीं है, कारकुनान वहीं के वहीं हैं जहाँ थे। तो अब देखिए, अब इन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई है, और क्या किस तरह से इस बात को लेकर चलेंगे, इन वज़ारतों से चंद दिनों में कितने फ़ायदे उठाएँगे, और इस एडमिनिस्ट्रेटरशिप से क्या फ़ायदा होगा आइंदा इलेक्शन तक। मेरी बात तो वही है कि जब तक आप अपनी करारदादें जो ये लोग लाकर इन्होंने लोकल गवर्नमेंट हैक की है, अपने सो अपने कब्ज़े में किया है पूरी की पूरी लोकल गवर्नमेंट, उसके पूरे कवानीन को चेंज करवाएँ,
اور پھر جو پہلے والے تھے اس سے ملتے جلتے یا وہی قوانین لائے جائیں، اور تب تو کراچی کو کچھ مل سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ تو بات وہی ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی دے رہی ہے ابھی، سمجھ میں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کچھ حالات اور واقعات اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھتے ہیں، ایم کیو ایم لندن سے ان کے واسطے ہیں، اور جو دلی جذبات رکھتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی آواز بھی سنے جانے والی ہے، اور جلدی یا بدیر، جب بدیر کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ بھر میں فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ لوگ بھی دوبارہ سے سیاست میں ان ہوں گے، اور دوبارہ سے ان کو سنا جائے گا، دیکھا جائے گا، ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور جو کراچی میں چینج نظر آ رہا تھا کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلے، بائیکاٹ ہوا، یہ اور لوگ ظاہر ہے اب لوگوں کا رخ نظر آ رہا ہے کہ لوگ کس طرف ہیں۔ یہ جو 2 الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن ہوئے، اس سے پہلے 2018 کے الیکشن ہوئے، سب میں سمجھ میں آیا کہ لوگ کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسے کام ہونے چاہیے جس سے لوگ آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کے ساتھ رہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اور لوگ ظاہر ہے لوگوں کے جذبات اور احساسات جو جہاں تھے وہ وہیں ہیں، اور کراچی کی فضائیں دوبارہ سے اسی آواز کو سنیں گی جو کافی دنوں سے وہ محروم تھے اس سے۔ تو یہ والی صورتحال ہے، اور ان لوگوں کی بہت خوشخبری ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اب بہت جلد ہی، اس کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں، اور دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن مل جل کے کام کریں، ایک ساتھ رہیں، اور جیسے پہلے تھے کہ ان کے اندر اتنا اتحاد تھا کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ روپیہ پیسہ اور طاقتیں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، سب ایک ساتھ تھے، اور ان میں اتنی محبت اور یگانگت کی تھی کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ تو ابھی بھی یہی ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ رہیں اور ایک ساتھ رہ کر اپنے کام کریں، تو بہتری آ سکتی ہے۔ ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو۔ تو دیکھیے کہ اب آگے مطلب ادھر پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ ہے اس گروپ کا یہاں پہ آنا، گروپ تو نہیں ہے ظاہر ہے، وہ پوری پارٹی ہے، اس کا یہاں آنا، اس وجہ سے انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان سے ہاتھ ملایا، اور انہیں کچھ دینے کی پیشکش کی ہے کہ جلدی سے جلدی ہم ان کو دے کے اپنی طرف کر لیں، اور دوسرے گروپ کو آنے سے پہلے ہم ان کو اپنی طرف لے آئیں تاکہ ادھر نہ جائیں یا ان کا اتحاد نہ ہو۔ تو یہ تو دیکھیے خام خیالی ہے سب، میرا خیال تو ہے کہ سب ایک ساتھ ہی ہوں گے، ایک ساتھ ہی رہیں گے، اور جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری خام خیالی ہی ثابت ہوگی۔ ظاہر ہے لوگوں کے جذبات احساسات جدھر ہیں سب کو ادھر ہی مڑنا ہوگا، سب کو ادھر ہی جانا ہوگا، اور اسی سمت سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہوگا، تو بہتری ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گلی محلوں کا خیال رکھیں، اپنے اندر اتحاد اتفاق برقرار رکھیں، محبتوں کو برقرار رکھیں، اپنی ایسی زنجیر بنائیں اتحاد کی کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے، اس کے اندر داخل ہو کر تخریب کاری نہ کر سکے۔ آپ کی محبت، آپ کی زنجیر، آپ کا حصار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے گلی محلے احباب کا خیال رکھیے، محبتیں دیجیے، محبتیں بانٹیے، اور محبتیں حاصل کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد اللہ حافظ، دوبارہ ولاگ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔